साधारण भाव में এইটি আমি অন্ধকার যুগ বলে কইলে অত্যুক্ত হব না। প্রেজ দ লর্ড। এটা ছিল গোটে অন্ধকার যুগ। ঈশ্বরক বিনা জনে লোক বଞ୍চিবা সম্ভব নুহে। প্রেজ দ লর্ড। আপনার দেখবে গোটে মাছকু যদি আপনার পানি বাহার করবে, প্রেজ দ লর্ড, গোটে মাছকু যদি পানি বাহার করিকে আনিবে তাহলে মাছ কিছু সময় ছটপট হব এবং পানি বিনা সে কোন হব, সে পানি খোঁজিব এবং ছটপট হউথিব, কিন্তু তার আয়ুষ মাত্র মেবি অধ ঘন্টা, মেবি 20 মিনিট 25 মিনিট দেন সে মরিଯିବ। প্রেজ দ লর্ড। ঠিক সেই প্রকার মনুষ্য মধ্য পরমেশ্বরক বিনা আপনার জানিছেন আদম এবং হবা সে মরিগলে বলে বাইবেল লেখা আছে। দ্যাট মিন্স পরমেশ্বরকর মহিমা সে চালিগলা, সে পরমেশ্বর বিহীন হেলে এবং বর্তমান নিজের বড় বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা সে চালিত হয়েকি জাগতিক ভাবে সে ডেভেলপ করছেন, ঈশ্বর বিহীন হয়েকি অনেক। দেন সে কଣ করছেন না অন্ধকারে গমনাগমন করছেন, অর্থাৎ পরমেশ্বর সেটি নাহান্তি। ঠিক সেই প্রকার মলাকি পুস্তক ঠারু ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 430 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହେରୋଦ ସେ ଆଉ ଜାଗାରେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ହେରୋଦ ରାଜା ଥିଲେ ଅର୍ଥାৎ ଗାଲିଲି ଆଉ ପେରିଆ ଉପରେ ସେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାତ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିହୁଦା ଆଉ ସମିରଣୀ ଉପରେ ସେ ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶ ନଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ଥିଲେ? ରୋମିଓ ମାନେ ଥିଲେ, ରୋମିଓ ବଂଶ ଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ରୋମ ସରକାର କଣ କରିଥିଲା ନା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ଆଉ ରୋମର ଯେ କି ମୁଖ୍ୟ ଯେ କି କାଇସର, ସେ କାଇସର କଣ କରୁଥିଲା? অনেক রাজ্য দেশ গুড়িক সে শাসন করুলা এবং সেମାନଙ୍କ ভিতর হচ্ছে গ্যালিলি আউ পেরিয়া এবং জিহুদা এবং সমিরণী মধ্য। আর সে কাইসরଙ୍କ নেতৃত্বে হেরোদ এবং পিলাত এମାନେ মধ্য শাসন ভার সম্ভালুଛନ୍ତି ইসরায়েল মধ্যে। কিন্তু এମାନେ জিহুদী নথিলে, এମାନେ দাউদଙ୍କର বংশ নথিলে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যাইছি দাউদଙ୍କୁ ଆମେ ତୁମ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ইসরায়েল মধ্যে শাসন করিবা নিমন্তে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা পরমেশ্বর দেইছন্তি। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা দেবা স্থলে দেবা সত্ত্বে সেମାନଙ୍କ মধ্যে পরমেশ্বর নাহান্তি আর পরমেশ্বর বিহীন হয়ে সে জীবন কাটুছন্তি। এবং বর্তমান রোমিও কোন করছি, রোমিও সরকার কোন করছি না এମାନଙ୍କ উপরে দাও সাধুছি এবং এମାନଙ୍କ উপরে অত্যাচার করুছি। কেতে দিন না 430 বর্ষ, 430 বর্ষ রোম সরকার আর ইসরায়েলকে কবজা করিকি নেইছি এবং তার নেতৃত্বে সেমান অছন্তি। প্রেজ দ লর্ড। এହାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଡାର୍କ ଏଜ୍। ଆଉ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହାନ ଲୋକ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋମକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରି ନାହିଁ ବା ରୋମକୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିନଥିଲା। ହୋଇପାରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସହିତ ରୋମର କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାଇସରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ହେରୋଦ ରାଜା ଏବଂ ଆଉ ପିଲାତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରୁସୀ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ରୋମ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରୁସୀ ହେଇଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, বাইবেলের সমস্ত প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সে জানিছন্তি, কিন্তু সেই সমস্ত সেমানে করি পারুনাহান্তি যে প্রকার কি রোম সাম্রাজ্য সেମାନଙ୍କ উপরে হস্তক্ষেপ করুଛି। তার অর্থ কহিବାକୁ গলে শয়তানର হস্ত সেମାନଙ୍କୁ পড়ୁଛି। প্রেজ দ লর্ড। তেଣুকରି এମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ঈশ্বର ବିହୀନ ହେଇକି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିବେ କେମିତି ଲାଗିବ? ବିଭୁ যদি সপ্তাহে প্রার্থনা କରିନଥିବ କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କୁନି ସପ୍ତାহে ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିବ କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବନି।
ଆଉ ଏଇ 430 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବିହୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନ କେମିତି ହେଇଥିବ? ପୁରା ଶୁଖିଲା ଜୀବନ, ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କେତେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? କାହାର 25, 30, 40, 45 ନାଇଁ କି 60, 70, 80 ଭିତରେ ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ହେଇନାଉ ଏବଂ 70 ହେଲା ବେଳକୁ ବୁଢା ହେଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ 430 ବର୍ଷ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆଉ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଲାକି ହେଉଛି ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଲାକି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା କହିଦେଲା, ଦେନ୍ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବା କହିନାହାନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିହୀନ ହେଇକି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ହତାଶ ଏବଂ ନିରାଶ ହେଇକି। ସେଦିନ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଖାଲି ମାଠିଆ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଗୋପନୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମସିହ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ମସିହ ଆସିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଅଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅନେକ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏକି ଜଣେ ଆସିବେ ଏବଂ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଆମ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଲୋକ ମେଷପାଳକ ମାନେ ପଦାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ପୌଲ ଜଗୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମେଷପାଳକ ମାନେ ଆଉ ମେଷୋପୋଟାମିଆରେ ବା ଆମର ଇସ୍ରାଏଲରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମେଷପାଳକ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମେଷ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ପାଳକ ଯିଏ ଥାଏ ଆଉ ସିଏ ମେଷ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ ଏବଂ ମେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୁହାଳ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମ କୁଇରେ ଗୁହାଳି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଗୁହାଳ ନାଇଁ କି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ। ସପୋଜ ଧରନ୍ତୁ ବିଭୁର ମେଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ମେଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ମେଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଥିବ, ଯୋଉ ଗେଟ୍ ରେ ପାଳକ ଜଗିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଲ ସେମାନେ ଜଗୁଥିଲେ। ହୋଇପାରେ ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ନିଆଁ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଥିବ ନାଇଁ କି। ଆମେ ଯୋଉ ତାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜଉଛୁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତାରା ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆକାଶରେ। ଶୀତ ଦିନ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆଉ ତାରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାରା ସଜଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତାରା ସେଇଠି ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଦୂତ ହଠାତ୍ ଆଉ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଦୂତ ଆସିଲେ ଆଉ ଚାରିଆଡେ ମହକି ଗଲା, ଲାଇଟନିଂ ହେଇଗଲା, ଆଲୋକ ହେଇଗଲା ଚାରିଆଡେ। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଗଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ସ ହ୍ୟାପେନିଂ? କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ସମୟ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ ଅନ୍ଧାରରେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଚମକି ଯିବେନି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯିଏ ଶୋଉଛି ସେ କହୁ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସପୋଜ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଟନିଂ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ମେଷପାଳକ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଆରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା? ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚମକି ଗଲେ। ସେଦିନ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଚମକି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? 10 ପଦ କେତେ ଜଣ ପଢିଦେବେ? 2:10। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ସେ ଦୂତ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଆସିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। The message of joyful, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୁସମାଚାର ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ମରୁଭୂମିରେ ଅଛି, ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ସେ ମରୁଭୂମିରେ କୌଣସି ପାଣି ନଥାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବ,
मरुभूमि रे आ जल मिले ना प्रेज द लॉर्ड आ से जदि देखिबो टिके दूररु देखिबो गोटे गछ छाई पड़िथिबो से गछ छाई देखिले ताके पानी बोले देखा जिवो दौड़ी जीवो से पानी पियो पाए देखला से पानी नहीं बाली ही अछि मरुभूमि मीन्स मरुभूमि से जीवन नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ठीक ए प्रकार एमाने वर्तमान परमेश्वर विहीन हेके अछंदी एवं आ प्रांतर रहबा परि सेमान अछंदी ईश्वर सेमान सहित कथा कहू नांदी सेमान आशीर्वाद करू नांदी मंदिर को गले मते सेमान सैटिस्फाई हो नांदी जाजक माने सेमान पाए बलि उत्सव गले मते सेमान सैटिस्फाई हो नांदी किंतु गोटे रीति नीति चलीछि गोटे परंपरा चलीछि परमेश्वर को उपस्थित मंदिर नाही से जाउछन मंदिर को आछन घर को जाउछन मंदिर को आछन घर को मंदिर रे कोन जाजक द्वारा प्रभु कथा कहू नांदी किबा स्वप्न द्वारा कथा कहू नांदी किबा भविष्यवक्ता कथा कहू नांदी 450 430 वर्ष पर्यंत एमाने अपेक्षा रछदी निराश एवं हताश ही अछदी जे बसी हो आसिले आपको रक्षा से प्रकार समय रे जड़े दूत आसी कहले मु आज तुम मानक निमते गोटे अत्यंत आनंददायक सुसमाचार नहीं के आसी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखो आज तुम मानक निमते दाऊद नगर रे जड़े पुत्र जन्म ग्रहण करि अछंती से ख्रीष्ट प्रभु हालेलुया से सुसमाचार कोन 11 पद पढ़ते प्रभु कारण आज दाऊदଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ कारण आज दाऊदଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से वन हु सेव यू जे कि तुमको ए पापर बंधन रु शैतान रो कब्जा रु तुमको मुक्त करबो सेही प्रकार जने व्यक्ति आज तुम मानक निमंते दाऊदଙ୍କ नगर जन्म ग्रहण करछन्ती से ख्रीष्ट प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई पुनी भौणी माने इट वाज ए जॉयफुल मेसेज टू देम से मानक भाई हा गुटे आनंददायक सुसमाचार थिला जे परमेश्वर से लोक माने निराश एवं हताश हे थिबा समय रे जड़े दूत आसी कहउछन्ती मु तुम मानक निमंते जड़े गुटे अत्यंत आनंददायक सुसमाचार लेके आसी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यह ताको पाए गोटे जॉयफुल मेसेज थिला आनंददायक मेसेज थिला अता से मन जानिले जा हो परमेश्वर आमाको स्मरण करिसन आपण मन देखिबे जदी मिस्र देश रे आ इस्राएल लोक माने जाकूबर वंश जेते मिस्र देश गले सेठी मध्ये प्रतिज्ञा करा जायतिला परमेश्वर कहितले आमे तुमको पराक्रम सहित मिस्र देश रो बाहर करके तुम किना देश को आनिबा आ मु काली देखुतली जे से माने मध्ये 430 वर्ष फारोंकर अंडर रे फारो को कब्जा रे रही कि से माने क्लेश पाउतली इस्राएल लोक माने मिस्र देश 430 वर्ष से माने मध्ये उद्धार पाइबा निमंते प्राण विकल चित्कार करूछन्ती कांदुछन्ती किंतु केते दिन कांदिबे गोटे दिन दुई दिन गोटे सप्ताह दुई सप्ताह गोटे मास दुई मास नो 430 दिन मिस्र देश रे इस्राएल लोक माने बंदी के अछन्ती एवं फारो से मान कष्ट दोछि से मान मते जन्म होउछन्ती मरुछन्ती जन्म होउछन्ती मरुछन्ती ए प्रकार केतेटा पुरुष सेठी मरि गेले केतेटा पुरुष से जन्म हले ए प्रकार भाबरे इस्राएल मल्टीप्लाई हेले सेठी आ अनेक बहु संख्यक सेठी हेले देन फारो से मान डरि गला फारो से मान डरि गला कहले एमान जदी यहूदी लोक माने आसी मिस्र देश रे जदी रहिबे ताले एमान जदी बहु वंश हेबे देन एमाने कोन करिवे युद्ध करी के हमु परास्त करी के देश को अधिकार करिवे सेति भाई फारो डरी के समान कोन करछि क्लेश होदु आ सेठी मतो इस्राएल लोक माने कांदु छ चित्कार करछन्ती सेतिरे मोसा को परमेश्वर दर्शन देले आ बुद्धा मूल रे कहले मोसा आ देखो आमे इस्राएल रो क्रंदन सुनियो छु एति पे ओले आसी छु एबे तुमे जाओ मोर लोक मान को मिस्र आ फारो को कब्जा रो मुक्त करी के आनो बोले मोसा को कहछन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेरे कर मोर प्रिय भाई पुनी भौणी माने एठी हमें देखि पारुछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म एते बड़ गोटे आनंददायक थिला केवल यहूदी मानक पाई न केवल इस्राएल पाई नाही सारा पृथ्वी निमंते हालेलुया सारा पृथ्वी निमंते जणे मुक्तिदाता कर आवश्यकता थिला आ से केवल रोम सरकार ठार उद्धार करा पे आसीना आदि से शैतान ठार उद्धार करा पे आछुनी समस्त जगत को प्रेज द लॉर्ड आ जो रोमियो सरकार जो कब्जा करिक थिला आ से होची शैतान रो प्रेरणा पाए कि शैतान द्वारा परिचालित है कि इस्राएल लोक मान को कष्ट दोथला तेने करी वर्तमान प्रभु यीशु
जन्म ग्रहण ଯେତେବେଳେ କଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୁସମାଚାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଇ ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ, ବୃହତ୍ ଦଳ। ଆଉ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଦଳ କେତେ ଜଣ ନା ଆୟୁତ ଦୂତମାନେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୂତମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୂତମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ଘଟିଅଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତିନିଟି ସ୍ଥାନକୁ ଆଘାତ କରିଅଛି ବା ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই তিনিটি জায়গাକୁ ପରମେଶ୍ୱର କବ୍ଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଶୈତାନ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇକି ରାଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁକୁ ପଠେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କଣ ହେଲା ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ହେଲା, ଇନ୍ ହେଭେନଲି ପ୍ଲେସେସ୍। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଜେନେସିସ୍ ତାର 3 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, परमेश्वर गोटे भविष्यवाणी करथिले। प्रथम गॉस्पेल कहा जायतला आदम एवं हवाकू जे देखो से कहा जायतला, देखो तुम मध्यरे आ नारी मध्यरे हमें बोर भाव जन्म हेबा। ए नारी मध्यरे जने जात हबो, से तो मस्तक चूर्ण करबो आ तू ता गोइठुक आघात करबो। एई कथाटी परमेश्वर आ शैतान को एवं आदम हवा उपस्थित रे शैतान को ए कथा कहिथिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। এই নারী মধ্যে জনে জন্ম হব যে কি সে তো মস্তক চূর্ণ করিব এবং তু কেবল তার গোইঠুকে আঘাত করিব। হালেলুয়া। অর্থাৎ আপন যদি গোড়রে জনকু গোটে সাপক ধরিবে তাহলে সাপ তো মরিব, কিন্তু আপনার গোড় বি টিকে কাটিব, নাই কি? কাটিব না নাই? জনক যদি বিথা মারিবে বা মুথা মারিবে তার তো ক্ষতি হব, আপনার হাত বি টিকে যন্ত্রণা হব। হালেলুয়া। তেণু করি এই যে ভবিষ্যৎবাণী ଥିଲା, এই অপেক্ষারে হাজার হাজার বর্ষ বিতি যাইছি। স্বর্গরে দূতମାନେ শুনিଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କେବେ ସେଇ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉ ଦିନ କି ଜଣେ ନାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜାତ ହବ ଆଉ ସେ ଯିବ ଜଗତକୁ ଆଉ ସେ ସର୍ପକୁ ବା ଶୈତାନକୁ ତାର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଏହିପରି ଦିନ କେବେ ଆସୁଅଛି? ସାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୂତମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, हालेलुया। सेदिन यीशु जेते पृथ्वी रे जन्म हेले समस्त स्वर्ग पृथ्वी रे फोकस करथिला। हालेलुया। समस्त को ध्यान पृथ्वी ऊपर थिला, परमेश्वर को ध्यान, शिष्य मान को दूत मान को ध्यान सब पृथ्वी ऊपर अछि जे यीशु ख्रीस्ट को जन्म ऊपर से मान फोकस करछन। हालेलुया। जेते यीशु जन्म होचोनी स्वर्गदूत माने समस्त ताकर कार्य को बातिल करके ऐतिहासिक से मान उत्तर कहउछोनी ऊर्ध्व लोक रे ईश्वर को महिमा। आउतर पढि दियो दिवसटा 14-15। पुणे अकस्मात से दूतों संगरे स्वर्गीय बाहिनीर गोटे बृहत दल उपस्थित होई ईश्वरଙ୍କ स्तवगान करू करू कहले, ऊर्ध्व लोकरे ईश्वरଙ୍କ महिमा, पुणे पृथ्वी रे ताहांको संतोष पात्र, मनुष्य मानक मध्यरे शांति। हालेलुया। ऊर्ध्व लोकरे ईश्वरଙ୍କ महिमा अर्थात यीशु जन्म हेबा द्वारा ऊर्ध्व लोकरे बा स्वर्ग राज्य रे खुशी रो लहर छाई गला। प्रेज द लॉर्ड। आनंद रे से मान भरी गले, से माने खुशी करू करू आनंद करू करू गीत गान करे आसिले आ ए मेषपालक मानक सहित मिसिक से माने ईश्वर को प्रशंसा करछन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु को जन्म कोन करछि ना प्रकृत रे स्वर्ग राज्य रे आनंद आनी देछि, से मान खुशी हे जाइछन। तेनु करी मोर प्रिय भाई कोन भोन माने आ पृथ्वी रे जेतले जने व्यक्ति यीशु को विश्वास करी मन परिवर्तन करी कि बाप्तिजित हुए, सेतले कोन हुए? स्वर्ग राज्य रे आनंद हुए। हालेलुया। कहीं जिते जड़े व्यक्तिर आत्मा
उद्धार पाए जड़े व्यक्ति जो परिचय पाए से स्वर्ग में आनंद हुए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एवं तापरे कौन अछि आमे देखिबा पृथ्वी रे ताहाकर संतोष पात्र जड़े व्यक्ति से पाइले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जदि आप मान देखिबे रोमी पुस्तक तार 3 पर्व 10 रु 12 जाए काइले के जण पढि दियंतु रोमी तार 3 पर्व 10 रु 12 जाए जेपरि लेखा अछि धार्मिक केही नाही ना जणे सुधा नाही जे बुझे एपरि केही नाही जे ईश्वर को अन्वेषण करे एपरि जणे नाही से माने समस्त विपद रे जाई अछंती एक सांगरे अकर्मण्य होई अछंती जे सत्कर्म करे एपरि केही नाही ना एपरि जणे हेले नाही सेमानंको कंठ उन्मुक्त समाधि सेमाने आपण आपण जीवारे छळना करि अछंती सेमानंको ओष्ठ तळे काळ सर्पर विष अछि तो एठी हम देखि पारुछु जे बाइबल को हे ना पृथ्वी रे जणे मध्य धार्मिक व्यक्ति नाही जहा को ऊपर के परमेश्वर ट्रस्ट कर परबे प्रेज द लॉर्ड कारण यीशु कहले मो पूर्वर जे आसीचनी सेमान समझे चोर आ डकायत एई वाटी प्रभु कहछन यीशु कहछन मो पूर्वर जेते जण पृथ्वी के आसीचनी सेमान समझे चोर एवं डकायत तार अर्थ कोन ताको पूर्वर अनेक भविष्य वक्ता माने आछली एलियो आछली मौसा आसीचनी एवं जिसाय जिरिमियो अनेक भविष्य वक्ता माने आछली किंतु सेमाने पिताଙ୍କର संपूर्ण इच्छा पुंखानुपुंखा भाବରେ पालन କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ବିଷୟ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଖାଇବା ଆସିବ କଣ ପିନ୍ଧିବା କୋଉଠି ରହିବା ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ସମର୍ପିତ ନୁହନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ନଥିଲେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ हालेलुया तेने करी पृथ्वी रे जे परमेश्वर देखिले जे मते अन्वेषण करूथुवा लोक बा सत्मार्ग रे जाउथुवा लोक एपरि जणे अछि कि नाही से तळे जे अनुसंधान करी देखिले जे जणुक बोध से पाइले नाही एई प्रकार के आयबक विषय बोध लेखा अछि जे से कुक्रिया त्यागी परमेश्वर भयकारी किंतु से मध्य से प्रकार संपूर्ण पवित्र नहंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दाऊद थिले यीशु ख्रीष्ट को मनर मत बाइबल लिखा अछि किंतु से मध्य संपूर्ण ईश्वर को संतोष पात्र नहंती सामुएल मध्य थिले से भी संपूर्ण ईश्वर को संतोष पात्र नहंती समस्ते निज निजर स्वार्थ चेष्टा करନ୍ତି बोली बाइबल लिखा अछि यीशु कहले मो उतारो मो पूर्वरु जे आश्चर्य समस्ते चोर आ डकायत यीशु से मान अभिशाप दे कि बा कोन से क्रोध करी कोन आदि किंतु जहां वास्तव ताहा कहउछन प्रेज द लॉर्ड जो माने कि प्रभु को जानिला परे प्रभु की इच्छा साधन करନ୍ତି नाही निजर स्वार्थ चेष्टा करନ୍ତି पाउल मध्ये कहନ୍ତି पाउल आ से कहले मो पाखरे जणे मात्र तिमोथी अछि जा पर मो ट्रस्ट करि परबी से तिमोथी को तुम माको पठौछि किंतु तिमोथी व्यतीत अन्य माने भी मो संगे अछनी सेमे समस्त निजर स्वार्थ चेष्टा करନ୍ତି किंतु एई जे तिमोथी ये स्वार्थ चेष्टा करे नाही ये जदि तुम मान पाको जीवो ताले सत मार्ग रे तुमको ईश्वर को वाक्य शिक्षा देबो बोली पाउल लिखुछ चिठिरे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय भाई पुणी भौणी माने तो एठी देखि पारुछु परमेश्वर जण को खोजुथिले अन्वेषण करूथिले जो किए मो पाई जीव मो पाई ठिया हो मो कहा पर ट्रस्ट कर परबी आ जोटा कि मोर इच्छा साधन करबो जा फल रे ए मानव समाज को मो रक्षा करबी उद्धार करबी ए प्रकार जणे लोक से खोजुथिले किंतु से कहा को मते पाइले नै अनेक भविष्य वक्ता मान थिले अनेक पवित्र लोक मान थिले धार्मिक लोक मान थिले किंतु सेमान भितरे 100% से पाइले नाही का माथे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेने करी ए लेखा अछि वर्तमान यीशु ख्रीष्ट जन्म होला परे बाइबल कोन कहउछि दूत माने कोन कहउछन्ती ऊर्ध्व लोक रे ईश्वर को महिमा आ पृथ्वी रे ताहाकर संतोष पात्र हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जे कि मोला पर्यंत मध्य मते परित्याग करिवो नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु कोन कहले मृत्यु पर्यंत पिताकर आज्ञा बहले
मृत्यु पर्यंत से परमेश्वर को आज्ञा बहेले एवं कौन सी प्रकार मध्य से निजर स्वार्थ चेष्टा कले ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 100% ईश्वर को अनुगामी हेले से शैतान कहला जदि तुमे ईश्वर को पुत्र तेबे पत्थर को रोटी बनाओ आ खाओ। से ताको टेम्प्ट कला, ताको प्रलोभित कला पकई देबा पाए, यीशु को पकेबा पाए, किनु यीशु कहले मनुष्य रोटी द्वारा बंचिबो ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान यीशु को उच्च पर्वत को नहीं गला एवं पृथ्वी सब धन सम्पत्ति को देखेला, कहला थरटे मते प्रणाम करदियो, ए सब धन सम्पत्ति को दिया छी। प्रभु यीशु प्रलोभित हेले ना, से स्टैंड कले प्रभु को वाक्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आ शैतान कोन कला यीशु को गोटे पर्वत को नहीं गला, कहले तुमे तळक डेई पड़ो, लेखा अछि दूत माने तुमको तोली धरिबे, तुमर गोड़ जे पत्थर न बाजिबो से दूत माने तुमको तोली धरिबे। कि यीशु कहले पिता ईश्वर अपना परमेश्वर को परीक्षा करो ना। हालेलुया। तो सब तरह प्रभु यीशु पास हेले एवं शैतान आ यीशु को ठारे कोन सी दोष पाइला नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आ ये होचन से व्यक्ति जे कि मनुष्य जाति को आ से सही मार्ग रे कोढ़ाई नेबे, से मार्ग पथसत जीवन है कि से मार्ग ईश्वर को मार्ग रे कोढ़ाई नेबे। यीशु कहले मु होची पथ, मु होची सत्य, मु होची जीवन, मो दे न गले केही मध्य पिता को निकट जाई पारे नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेनु करी यीशु को जन्म कोन गला ना, एठी लिखा अछि से मन गान करछनी जे ऊर्ध्व करे ईश्वर को महिमा पुनी पृथ्वी रे ताहाकर संतोष पात्र। यीशु कोन कहले, बाबा स्वर्गस्थ पिता कोन कहले, ये होछने हमर प्रिय पुत्र, एहा को थारे हमर परम संतोष। हालेलुया। प्रभु यीशु जो परमेश्वर है कि से पापी मान को लाइन ठियाई जने बपतिस्मा देबा निमंते आ जोन ताको कोन कहले निवारण करी चेष्टा करले। देखंतु आपण मते डुबन देले मु रक्षा पाइबी, किंतु मु कोन आपण डुबन देबी सेतिरे प्रभु यीशु कहले एबे समत हो, कारण समस्त धर्म कर्म एही प्रकार भाबरे आमे करबा उचित। हालेलुया। जने सर्वशक्तिमान ईश्वर है कि मध्य से बपतिस्मा नेइछन। हालेलुया। अनेक लोक माने कहंती बपतिस्मा न नेले मध्य स्वर्ग जीवे। होय पारे से माने को भाई गुटे कोन स्वर्ग तयारी थिबो तू जानि नै, किंतु मोर प्रिय भाई भौणी माने केबे भी प्रतारित होत ना। बपतिस्मा द्वारा आमने कोन करछु, यीशु ख्रीस्ट को शरीर रे संयुक्त होछु। हालेलुया। ताकर समस्त सत्यता बपतिस्मा देबा द्वारा आम जीवन प्रति लागू होछि। हालेलुया। आ बपतिस्मा न देबा द्वारा आमने ताकर सत्यता ठाରୁ दूर रहछु निज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेबे परमेश्वर वर्तमान दूत मान वर्तमान कोन कहउछथि, ऊर्ध्व करे ईश्वर को महिमा पुनी पृथ्वी रे तांकर संतोष पात्र, वन हु ओबे मी टिल द डेथ, मृत्यु पर्यंत जे कि मोर बाध्य हो से व्यक्ति। हालेलुया। देन थर्ड रे कोन लिखा अछि, बाइबल लिखा अछि आ मनुष्य मान को मध्य रे शांति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वर्तमान यीशु ख्रीस्ट जन्म होबा द्वारा तीनटी स्थान को से अख्तियार कले, जोटा कि शैतान ता अख्तियार रखतिला आ से स्थान अख्तियार कले मनुष्य मान को हृदय। मनुष्य मान को हृदय रे से जन्म नेले, मनुष्य मान को हृदय रे से स्थान पाइले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेनु करी से लिखा अछि जे मनुष्य मान को मध्य रे शांति। हम देखो रोग पुस्तक द्वारा आ 5 पर 1 पद के पढ़ि दियौ। अतः विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेबारु आमे माने आम मानको प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ईश्वरଙ୍କ सहित शांति रे अछु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमे माने विश्वास द्वारा धार्मिक हेबारु आमे माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित तारे विश्वास करे द्वारा ईश्वर तारे कोन अछु, शांति रे अछु। ता पूर्व कोन थिलु ना ईश्वर को शत्रु हेतु। We were all the enemies of God. आमे समस्त परमेश्वर को शत्रु थिलु। आ जो माने यीशु गारी जानि ना आंदी से माने समस्त परमेश्वर को शत्रु माने अटंती। प्रेज द लॉर्ड। आ से माने ए सत्यता ग्रहण करि पारंती नै, डाइजेस्ट करि पारंती नै, विश्वास करि पारंती नै। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेनु करी आ परमेश्वरଙ୍କର आ थारे यीशु ख्रीष्ट कोन कले हमकु मिसई देले, सम्मिलित कले, आमान को रेक्टिफाई कले, आमान को रिकनसाइल कले। हालेलुया। आपण देखंतु प्रथम तिमोथी 2:5 पद
କେହି ଜଣ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବା ଓକିଲ ଅଟନ୍ତି ବା ଆମର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇଲେ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ এই କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା? এই କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରାଟ ଆଉ ଖୁସି ଖବର, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। କାରଣ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବିହୀନ ହେଇକି ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହେଇକି ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନରେ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନରେ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ଥିଲେ, ଶୁଷ୍କ ହେଇକି ଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ମାଠିଆ ନେଇକି ଉପନିକରୁ ଯାଉଛି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଖାଲି ମାଠିଆ ନେଇକି ଯାଉଛି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଅନେକ 5ଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଜୀବନଟି ଖୁସି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ଅଛି, ଶୁଷ୍କ ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି ମସିହ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସত্যଟା ଜଣାଇବେ, ଆମେ ସେ ମସିହଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ସେ ଯୀଶୁକୁ କହୁଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମ ସହିତ ଯେ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ସେହି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯୀଶୁକୁ ଭେଟିଲା, ଆଉ ସେ ତୃପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ତୃପ୍ତ ହେଲା। ସେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଆଗରୁ କେବେ ହସି ନଥିଲା, ତା ଜୀବନରେ ଆଗରୁ କେବେ ଖୁସି ହୋଇନଥିଲା, ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ହେଇକି ଅଛି। Thank you, Jesus. Praise the Lord. ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଘର ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛୁ କି ତାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟଟା କ'ଣ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଅଛି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିହୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ଗଡ୍, ସୌଭାଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ଶୈତାନର ହସ୍ତରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ? ଜଣେ ମସିହଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ। ମସିହ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏକି ଆମକୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସାହେନ୍ସା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? ସାହେନ୍ସା, ସେଇ ଜଣେ ମସିହ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ସେ ମସିହ ଭଳି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ମସିହର ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମସିହ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମସିହ। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତା କବ୍ଜାରେ ରଖିକି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳିତ ହେଇକି ଥିଲେ, ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦେଉଥିଲା, କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖଟଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ପାଉଣା ଦେଉନଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରୋମ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କବ୍ଜା କରିକି ନେଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଯେଉଁ ହେରୋଦକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସିଂହାସନ ଆସିକି ଏମାନେ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରିକି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଫ୍ରିରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଜଣେ ଲୋକ ଥିବ, ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାପ ଗାତ ପାଖରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଠିକ ଶୋଇପାରିବେ କି? ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସାପ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ହେଲା, ତାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାତିରେ ଠିକ ଶୋଇପାରିବେ କି?
प्रिय भाई भौणी भौणी मैंने आम समस्ते शैतान कब्जार थिलु हालेलुया अपन देखो गालातिया 3:13-14 कई जन पढ़ते गालातिया 3:13-14 यीशु ख्रीष्टଙ୍କ हेतु अब्राहमଙ୍କର आशीर्वाद जेपरि विजाति ମାନଙ୍କ प्रति वर्ते पुଣି आमे माने जेपरि विश्वास हेतु प्रतिज्ञात आत्मा प्राप्त हेउ एथिपाई ख्रीष्ट आमମାନଙ୍କ निमन्ते अभिशप्त होई व्यवस्थार अभिशापरु आमମାନଙ୍କୁ मूल्य देई मुक्त कले कारण लेखा अछि जे केही खुंटरे टंगा जाए से अभिशप्त समस्त आपण मन जानि छथि जे यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे कोंटा विध द्वारा हतै छन नै कि प्राय आम समस्त जानी कि से हत होगा द्वारा कौन घटी आम जानी कि बुझी पार कि से हत होगा द्वारा कौन है ना पिलातों पाखे जो जीशु को विचार करागला आउ कौन सी दोष त्रुटि जीशु को देखा गला ना से पिलातो कहला आपको किसी कोड़ा प्रहार कर मुझे छाड़देवी बोली से योजना कला कारण तुम पर्व समय जो बंदी को छाड़ार नियम अच्छी आम जीशु को छाड़देव जो कहले से समय जाजक मैंने कौन कले महाजाजक मैंने कौन कले डिमांड कले ना आगे क्रूस चला जाओ ताकर रक्तपात और दोष आम पर बर्तु आम पिला बर्तु बोली से दाबी कले तेणुक प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मृत्युदंड दिगला कहीं ना बाइबल जे प्रकार सफल हम ए मध्य घटला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेणुक जीशु ख्रीष्ट कालवरी क्रूस रे कोंटा द्वारा विध हेले से जो कोंटा द्वारा विध हेले कोन पे हेले जानि छथि कि आपण आ मो आमे समस्त जो पाप करिथिलु आमान को पापर दंड परमेश्वर ताको पुत्र जीशु द्वारा वर्ताइले एवं आ वर्ताइले कारण पाप थिबा पर्यंत शैतान हमु छाडू नै आमे जितले पर्यंत पाप करिछु बा पाप कले गणित हेछु आमान को नाम पापी मान को तालिका लिखा अछि सेते पर्यंत आमे शैतान अंडर अछि शैतान छाडीबो नै तेणु जीशु कौन पाइछनी ना आमान से पाप और कबल मुक्ति देवा निबंधे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किंतु इस्राएल लोक माने कौन भाबुतिले प्रभु जीशु बोधे आसीबे एवं मसीह जदि आसीबे आम पाई युद्ध करके ए रोमी सरकार को भगे देगी हमको आ फ्रीडम दे बोली से भाबुतिले माने जागतिक भाव फ्रीडम चाहुतिले समान प्रेज द लॉर्ड किंतु प्रभु जीशु आसीले सत किंतु ताकर राज्य ए जगतर राज्य नथिला ताको राज्य आत्मिक राज्य थिला से कोन पाई आसिले से हम हृदय रे राज करा पाई प्रेज द लॉर्ड हम फिजिकल शरीर रे राज करा पाई आसिले नै आ जेरूशलेम रे राजा के बसिया पाई आसिले नै से आसिले एथि पाई जे पर हम हृदय रे राज करिबे प्रेज द लॉर्ड केवल हम हृदय रे नै जे ताको निज जीवन रे व्यक्तिगत त्राण को तावर ग्रहण करबो से समस्त हृदय रे से कोन करे राज करिबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जितने आम जीवन को से राज करिवे आम जीवन को से कब्जा करिनेले आमे माने वर्तमान ख्रीष्ट को कब्जा रछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेनु करी यीशु कहले जे के मो निकट कासिबो मु ताको केबे भी बाहर कर देबी नै हालेलुया आ पिता मते जहां देई छथि ता सबुठार बहुमूल्य मो हातर केही मते मानु छोड़े के देई पारिबो नै शैतान आ चाहिले मते चेष्टा कले मते आपन मानु प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारू छोड़े के देई पारिबो नै कहीं शैतान जो डिमांड करथिला जो दाबी करथिला पाप सकाशे तार पेनाल्टी प्रभु जीशु निजे देले अर्थात प्रभु जीशु आसिले हमर ऋण सुझेबा पाई हालेलुया हमर पाप दाबी करथिला जे एमाने मरिबा पाई योग्य एमाने नरक जिबा पाई योग्य बोली पाप दाबी करथिला किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसी कि से निजे क्रूस रे मृत्युवरण कले एवं 3 दिन 3 रात्रि से भूगर्भ गले अर्थात नरक भितर गले एवं आम पाई जीशु ख्रीष्ट मले आम पाई जीशु नरक गले तेनु करी आमे आ मरिबा नाही कि आमे नरक को जीवा नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेनु आमे जदी नरक को जीवा आउतरे आसी परबे कि किंतु जीशु ख्रीष्ट नरक को जाई कि मते आसी पारले काहे कि की कोइ पारि जीशु ख्रीष्ट नरक भितर गले फिर भी से आसिले काहे कि आसिले जे ताकोटारे लेस मात्र पाप नाही प्रेज द लॉर्ड एबे आपण को भितर जणे जाय कि झारपड़ा जेल रे 5 वर्ष रहि आज्ञा कहले आपण से रखे देबे भितर काहे कि प्रेज द लॉर्ड जदि भूल नहीं ताले कि आपण जेल रखिबो ठीक से प्रकार प्रभु यीशु पाप करि नाहंती ताके नरक बांधी रखि परिबो कि
ନା ତେଣୁ ନରକ କ'ଣ କଲା ଯୀଶୁକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ନିନିବିରେ ମାଛ ଜୁଲସକୁ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଭୂଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 3 ଦିନ 3 ରାତ ରହିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ପାତାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ନୋହଙ୍କ ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାପ କରିକି ସେମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ହାଲେଲୁୟା ସୋ ନରକରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ତାପରେ ନରକରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ এইটা হচ্ছে খ্রিস্টমাসের প্রকৃত মর্ম অটে বা তার বিষয়বস্তু অটে হালেলুয়া তেণুকরি গোটিয়ে পদ পড়িবা তা ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ 21 ପଦ 21 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବ ତୁମେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ କରିବ ଯୀଶୁ ଦେବ ଯୀଶୁର ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦେଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଷେକର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେଣୁକରି ଯେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି ଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବା 2 Corinthians 5:19 ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଦ 2 Corinthians 5:19 ସେହି ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଏହି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି ସେହି ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହମିଳିତ କଲେ ବା ରେକନସାଇଲ୍ କଲେ ବା ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ତୁଲେ ଆମେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିଲୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ପାଳକ ବିହୀନ ପାଳକ ଯୋଉଠି ନଥାଏ ମେଧାମାନେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଳକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସଂଗୃହୀତ ହେଲୁ ହାଲେଲୁୟା ଏକତ୍ର ସଂଗୃହୀତ ହେଲୁ ଏବଂ ସେଇ ପାଳକ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ସେ ପାଳକ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ସହମିଳିତ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ମଝିରେ ହେଲା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଆମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆଜି ତୁମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହେଇନଥାନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କିଏ ଯିବ ଆମେ କାହାକୁ ପଠେଇବୁ କିଏ ଅଛି ସତ୍କର୍ମକାରୀ ଆଉ କୁକରେ ତାକି ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ ସତ୍କର୍ମକାରୀ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀ ନାହିଁ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଥିରେ ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଅଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୋହନ ତାର 10 ପର୍ବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ମେଷମାନେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ମୋ ହାତରୁ ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିକି ମୋ ଠାରୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଚାହା ବନେଇବାରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ